السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے شاہ جہاں، یعنی کہ جو پریویس لیکچر تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا جہانگیر کو، یعنی کہ آج ہم کریں گے ڈسکس شاہ جہاں، یعنی کہ جہانگیر کا جو بیٹا تھا، یعنی کہ اسی کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اس نے یعنی کہ رول کب سے کب تک کیا اور اس نے کیا کیا بنایا، وہ سب ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو ضرور سبسکرائب کرنا چینل کو اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا۔ اگر آپ کو کوئی اور ٹاپک چاہیے لائک میڈیول ہسٹری آف، یعنی کہ انڈیا کے جو میڈیول ہسٹری آف یعنی کہ انڈیا ہے، یعنی اس میں سے کوئی بھی ٹاپک آپ کو چاہیے ایز پر دا سیلبس سبجیکٹ بوسٹن یونیورسٹی، تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں پلے لسٹ میں، وہاں پہ میں نے اپلوڈ آلریڈی کیا ہے۔ تو لیٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے جو شاہ جہاں ہے اس نے رول کیا تھا 1628 سے لے کے 1658 تک، اور جو اس کا اوریجنل نیم تھا وہ کیا تھا، وہ تھا عبد المظفر شہاب الدین محمد صاحب کرنی سنی، یعنی کہ اس کا اوریجنل نیم تھا۔ اور بورن کب ہوئے یہ بورن ہوئے 5 جنوری 1592 میں، 92 میں کیا ہوئے، بورن ہوئے۔ اور یہ کب رولر بنا، یعنی کہ رولر بنا 4 فیب 1628 کو، یعنی کہ کیا بنا، رولر بنا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے یعنی کہ جو نور جہاں ہے، یعنی کہ اس نے یعنی کہ اسے کہاں بھیجا، یعنی کہ لاہور بھیجا اور دیا ہے، اور اس نے اسے 2 لاکھ یعنی کہ 2 لاکھ روپये اس نے دیے اسے پر ایئر ایز اے پینشن، یعنی کہ دیا، یعنی کہ اور بھیجا کہاں، یعنی کہ لاہور بھیجا۔ اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو یعنی کہ شاہ جہاں ہے، یعنی کہ اسے یعنی کہ گڈ یعنی کہ ایڈمنسٹریٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں کچھ یعنی کہ رولٹس، یعنی کہ جو ہوئے یعنی کہ اس کے پیریڈ کے دوران۔ سب سے پہلا یعنی کہ رولٹ کہاں پہ ہوا، بن الکھنڈ میں ہوا۔ یہ کس نے کیا، زجار یعنی کہ زجار اس کی پروننسیشن چیک کرنا، زجار سنگھ یعنی کہ بنلا، یعنی کہ اس نے کیا۔ اور ڈکن میں بھی ہوا، ڈکن میں کس نے کیا، خانی جہان لوڑی نے کیا، یہ ایک افغان تھا۔ اور اس کے بعد یعنی کیا ہوا، جو یعنی کہ شاہ جہاں ہے اس نے یعنی کہ ایک پالیسی یعنی کہ بنائی، اور اس نے بولا کہ میں کیپچر کروں گا ڈکن میں۔ لیکن پھر لیٹر آن اس نے کس کو یعنی کیپچر کیا، احمد نگر کو اس نے کیپچر کیا 1632 میں۔ اس کے بعد آتا ہے یعنی کہ جو شاہ جہاں ہے اسے ملا کوہ نور ڈائمنڈ جو ہے وہ اسے یعنی کہ دیا کس نے، یعنی کہ مرزا ظلم نے۔ یہ کون تھا، یہ وزیر تھا کہاں کا، جو گول کنڈل تھا، یعنی کہ وہیں کا یہ کیا تھا، یہ وزیر تھا۔ اور اس کے بعد اس نے شاہ جہاں نے کیپچر کیا کھنڈر کو کب کیا، 1639 میں۔ پروننسیشن تھوڑا چیک کرنا، بٹ کیا ہوا، جو پرشین ہے اس یعنی کہ کیپچر کیا کب، 1649 میں۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا بنایا، اب ہم اس پہ یعنی کہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس نے بنایا پیکاک تھرون اس نے بنایا، اور اس کا جو آرٹسٹ تھا وہ کون تھا، وہ تھا یعنی کہ بادل خان۔ اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے جو شاہ جہاں ہے، یعنی کہ جس پیریڈ کے دوران شاہ جہاں نے یعنی کہ رول کیا، اس یعنی کہ پیریڈ کو کہا جاتا ہے گولڈن ایج آف یعنی کہ مغل آرٹ۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا بنایا، اور اس نے دیوان عام بنایا۔ دیوان عام کس کو کہتے ہیں، دیوان عام کا مطلب ہوتا ہے ہال آف پبلک یعنی کہ آڈینس، یعنی کہ ہال آف یعنی کہ جو پبلک آڈینس ہے، یعنی کہ یہ بھی یعنی کہ اسی نے بنایا۔ اور دیوانی خاص بھی یعنی کہ اسی نے کیا بنایا، کس نے بنایا، شاہ جہاں نے بنایا۔ یہ بہت یہ دونوں یعنی کہ ایگزام میں پوچھے گئے ہیں، اور یہ دونوں کہاں پہ، یہ ریڈ فورٹ میں ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور کنسٹرکشنز آتے ہیں، یعنی کہ جو انہوں نے بنائے، کیا بنایا اس نے، آگرہ، یعنی کہ آگرہ میں کیا بنایا اس نے، آگرہ میں اس نے بنایا تاج محل یعنی کہ سب کو پتہ ہے۔ تو اور موتی مسجد یعنی کہ اس نے یعنی کہ وہاں پہ بنایا، اور یہ پہلی یعنی کہ مسجد ہے جس کو یعنی کہ ماربل میں بنایا گیا تھا۔ خانی نحاس یعنی کہ محل بھی یعنی کہ اسی نے بنایا، شاہ جہاں نے بنایا۔ اور شیش محل بھی اسی نے بنایا، ناگین مسجد جو ہے وہ بھی اسی نے بنائی، یعنی یہ سب کہاں پہ، یہ اور جو مسلمان برج ہے، یعنی جسے جسمین پیلس کہا جاتا ہے، یہ آگرہ فورٹ یعنی کہ آگرہ فورٹ میں یہ تینوں ہیں۔ یہ کس نے یعنی کہ بنایا، شاہ جہاں نے۔ اور شاہ جہاں نے یعنی جو مسلمان برز ہے، یعنی کہ وہاں پہ یعنی کہ اس نے وہاں پہ اس نے کیا کیا، یعنی کہ اپنے جو لاسٹ یعنی کہ 8 ایئرس ہیں اس کے، وہیں پہ یعنی کہ اس نے کیا گزارے۔ اس کے بعد آتا ہے دہلی میں کیا بنایا، دہلی میں اس نے بنایا جامعہ مسجد، رنگ محل بھی بنایا، کہاں پہ، ریڈ فورٹ میں۔ اور کچھ یعنی کہ شالمور باغ میں تھوڑا سا کنفیوژن آپ کو ہوگا یہاں پہ، جو جہانگیر یعنی کہ جب ہم پڑھ رہے تھے جہانگیر کے بارے میں، وہاں میں نے آپ کو بتایا جہانگیر نے بھی بنایا شالمور گارڈن، لیکن وہ شالمور گارڈن کشمیر میں ہے، اور اس نے بنایا شالمور باغ، جو شالمور باغ کہاں پہ ہے، لاہور میں ہے۔ اس کے بعد آتی ہے لٹریچر میں اس نے کیا کیا، لٹریچر اس پہ یعنی کون سی لکھی گئی بک، یعنی کہ چہر چمن جو ہے، اس کے پروننسیشن چیک کرنا۔ یہ چندرا یعنی کہ چندرا بہن نے لکھی تھی، آئی تھنک شاید یہی ہے، آپ یہ تھوڑا سا چیک کرنا اس کے بارے میں، کیونکہ یہاں پہ میں نے شارٹ جب کے نوٹس بنائے تو اس ٹائم میں نے جب شارٹ لیا ان کا فوٹوز لے، تو وہاں پہ یعنی کہ یہ شارٹ وہاں پہ یعنی کہ آیا ہے، تو آپ چیک کرنا اس میں کیا، یعنی کہ اس میں ہسٹری آپ یعنی کہ کس کی ہے، شاہ جہاں یعنی کہ اس کی، یعنی شاہ جہاں نے جو بھی رول کیا ہے، یعنی کہ اس میں ساری ہسٹری یعنی کہ اسی یعنی کہ بک میں لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں بیٹلز کب اور کہاں پہ ہوئے۔ بیٹل آف بہادر گڑھ ہوا فروری 1658 میں ہوا۔ یہ کس کے درمیان، ایک تو شجلا تھا اور کون تھا، یعنی کہ دارا تھا۔ شجلا اور دارا یہ دونوں کس کے، یعنی کہ یہ بیٹے تھے کس کے، یعنی کہ شاہ جہاں کے، اور اس میں یعنی کہ دارا نے جیت لے۔ اس کے بعد بیٹل آف ہرمت آتا ہے،
हरामत। और ये कब हुआ था? ये हुआ था अप्रैल 1658 में हुआ था ये। उसके बाद आता है बैटल ऑफ हरामत, यानी कि ये कब हुआ था? बैटल ऑफ हरामत हुआ था 1658 में हुआ था, यानी कि अप्रैल 1658 में हुआ था। ये किस किस के दरमियान? एक साइड से औरंगज़ेब और मुराद था, दूसरी साइड से दारा था। और औरंगज़ेब ने क्या किया? इसमें औरंगज़ेब और मुराद यानी कि ये दो भाई थे, यानी कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये जीता। इसके बाद आता है बैटल ऑफ उमुगर, यानी कि बैटल ऑफ जो यानी कि उमुगर है, आप प्रोनाउंसिएशन प्लीज चेक करना। ये कब हुआ? मई 1658 में हुआ था। ये किस किस के दरमियान? औरंगज़ेब और एक साइड से औरंगज़ेब और दारा के दरमियान हुआ, और इसमें यानी कि औरंगज़ेब ने जीता। इस बैटल में क्या हुआ? जो शाहजहां है, शाहजहां ने क्या किया? शाहजहां ने हम किसकी हेल्प की? दारा की हेल्प की, है ना। जो शाहजहां है यानी कि उसे फिर यानी प्रिजनर बनाया गया, कहाँ पे? यानी कि आगरा फोर्ट में। इसके बाद आता है बैटल ऑफ खंजू, बैटल ऑफ खानजा जो हुआ था, यानी इसकी भी प्रोनाउंसिएशन करना 1658 में हुआ था। किस किस के दरमियान? औरंगज़ेब और सुजला, और इसमें औरंगज़ेब ने जीता। उसके बाद आता है शायद आई थिंक लास्ट बैटल ऑफ दोरा। बैटल ऑफ यानी कि दोरा जो हुआ था वो कब हुआ था? मार्च 1659 में हुआ था। किस किस के दरमियान? औरंगज़ेब और दारा के दरमियान, और इसमें औरंगज़ेब ने जीता। इसके बाद आता है कुछ यानी कि ताजमहल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसे एक्सटर्नल लव ऑफ यानी कि मोनूमेंट इसे कहा जाता है। और इसे बनाया था किसने? इसे बनाया गया था कंस्ट्रक्ट फॉर हिज वाइफ। इसने इसे बनाया था किसके लिए? अपनी अपनी किसके लिए? यानी कि वाइफ के लिए, जिसका नाम क्या था? अर्जुमंद यानी कि बानो बेगम, यानी कि मुमताज़ महल, यानी कि किसने यानी कि बनाया था? शाहजहां ने ताजमहल अपनी वाइफ के लिए। और कंस्ट्रक्शन इसका कब स्टार्ट हुई? यानी कि 1631 में। और इसे कितना टाइम लगा? 22 ईयर्स में। इसमें कितने वर्कर्स लगे ये भी मैंने मेंशन किया। और डिज़ाइनर कौन क्या था? इसका नंबर ऑफ पर्सनस, यानी कि वो भी मैंने फिर लेटर ऑन ये भी मैंने मेंशन किया। लेटर ऑन इनकी हैंड्स वो कट हुए थे। और जो फर्स्ट यानी कि क्या है, जो पर्सनस कौन थे? उस्ताद, यानी कि उस्ताद ईसा था, उस्ताद ईसा एंड ईसा मोहम्मद इफ़ीदी, यानी कि ये कुछ थे। और इसके चीफ जो स्कल्पचर थे, यानी कि वो भी मैंने ऑलरेडी मेंशन इसमें किया है। इनकी आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, आप अपने नोट्स में ये मेंशन सारा कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो मैं आपको बताऊँ, जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, इसने इसे डिस्क्राइब किया एज अ टीयर ड्रॉप ऑन द चीक ऑफ यानी कि इटर्निटी। यानी कि किसने कहा? यानी कि ये कहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसके बारे में? ताजमहल के बारे में। और इसका जो कैलीग्राफर था चीफ वो कौन था? अमरनाथ खान था इसका कैलीग्राफर। और यहाँ से यानी कि एंड होता है कौन? यानी कि शाहजहां का रूल यहाँ से एंड होता है। देखिए, मैं एक ही वीडियो में अगर मैं सारी रूलर्स को मैं डिस्कस करूँ तो ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग होता है। इसीलिए मैंने क्या किया? मैंने एक रूलर को क्या किया? डिस्कस किया। बस आप सिर्फ इंपॉर्टेंट यहाँ पे यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने नोट्स में मेंशन करना, ताकि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में यानी कि थोड़ा सा आसान हो जाए यानी कि लिखना। वरना आपको यानी कि ये सारा यानी कि पढ़ना है, फिर आपको एग्ज़ाम देना। आपको ये मिस नहीं करना। अगर आप यहाँ से शाहजहां से मिस करेंगे तो डायरेक्टली आप एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पे जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा यानी कि मुश्किल होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम औरंगज़ेब को डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।